Yan oh. Ayan oh, yan oh. Yan. Yan, nakita nyo yan. Kaya namin inuhukay ito kasi re-repair namin, tinulak ng lupa yung wall. Re-repair namin yan oh. Tingnan nyo oh. Yan, nawala sa alignment oh. Tingnan nyo oh. Ayan oh. Yan, nabali, tinulak ng lupa. So inukay namin yan papunta ron. Kurbada kasi yan eh. Yan o, nakakurbada kasi yan. Inukay namin. Yan. Tapos gagawa ng panibagong poste para tumibay. Ayan o. Pangit tingnan, kaya yun. Kaya inuhukay namin o.